جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اب بات کریں گے جو گریس کی بوٹ ہے اس کے حوالے سے، اس کے واقعے کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ مہمان بھی ہیں تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بشیر چودھری صاحب موجود ہیں جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم بشیر۔ وعلیکم السلام جی۔ بشیر، یہ آپ نے بھی لوگوں سے بات بھی سنی اور یہ واقعہ بھی ہوا، ذرا تھوڑا سی اس واقعے کی تفصیلات بتائیں، پھر ہم آگے بات چیت کو لے کر چلیں گے۔ دیکھیے، یہ جو جس واقعے کا ابھی ذکر ہوا ہے، یہ ایک نہیں 3 کشتیاں تھیں ہاں، جو لیبیا سے، جو مختلف ملکوں کے جو وہ لوگ جو خواہش رکھتے ہیں کہ وہ یورپ جائیں اور وہاں ہاں، جا کے روزگار حاصل کریں اور وہاں اپنا رہیں اور اپنا لائف سٹائل بہتر کریں۔ وہ لیبیا آج کل جو ہے وہ ایک روٹ کہہ لے بنا ہوا ہے، جہاں بہت سارے ملکوں کے لوگ، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور پھر افریقہ کے کچھ لوگ، وہ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ ایجنٹس ان کو وہاں سے شپس، چھوٹی کشتیوں کے ذریعے یونان، اسپین، جرمنی، اٹلی جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، بلکہ میجورٹی لوگ جو ہے وہ اٹلی پہنچتے ہیں یا یونان پہنچتے ہیں۔ اچھا، وہاں سے مختلف یورپ کے ملکوں میں جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، جہاں جہاں ان کو پناہ ملنے کا امکان ہوتا ہے یا جہاں ان کے پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کو یورپ میں کیا سپورٹ ایزی کرتے ہیں اپنے ایکسیس وہاں ہوتا ہے کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا؟ جس طرح اگر اٹلی پہنچ گئے تو وہاں سے کیا ایزی ایکسیس ہے؟ وہاں کے لیے تو یہ شینجن ویزا ان چاہیے ہوتا ہے ملکوں نا؟ کے قوانین ہیں، ہوں، یہ ان ملکوں کے قوانین ہے کہ یہ ان کو امیگرینٹ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ فوری طور پر اس کو واپس نہیں بھیجتے فی الحال۔ اچھا، وہ اوکے، خطے کے مختلف ملکوں میں کشیدگی بھی ہے تو لوگ بھاگ کے وہاں جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، تو ان کے کیمپس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ اوکے، وہاں کیمپ کے اندر ان کو رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ جو ہے وہ ان کو وہاں رہنا پڑتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد ان کو وہ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ باہر نکلیں، لوگوں سے مل لیں، پھر یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کوئی تھوڑا بہت کام بھی کر لیں، اور پھر اسائلم مل جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ وہاں سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے جب ایک ملک میں ہوتے ہیں تو وہاں دوسرے ملک میں جانا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مقامی آ کے، مقامی سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود وہاں پاکستانی ہوگا، وہ اس کو پتا چلے گا کہ میرا فلاں عزیز رشتہ دار یا گاؤں کا لوگ بندہ جو ہے وہ وہاں آیا ہے، تو وہ کسی طریقے سے آ کے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے لے جائے۔ اچھا، میں ایک واقعہ بھی بتاتی ہوں۔ ایک لڑکا تھا، چوکیدار تھا ہمارا ہی نا، تو ہماری بلڈنگ تھی، ادھر کا چوکیدار تھا، وہ چلا گیا ٹریول کرتے کرتے کئی عرصے بعد، کوئی سال بعد وہ واپس آیا۔ ہی کالڈ می اینڈ ہی سیڈ کہ میں واپس آ گیا، باجی کوئی جاب ہو تو میں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے آپ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں وہ یہ سلسلہ اس نے سارا بتایا نا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا، اور وہ کہتا ہے مجھے وہاں پہ کچھ نہیں ملا، میں خالی ہاتھ لوٹ کر آئی ہوں، صرف دھکے کھائے ہیں میں نے۔ تو یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر جا تو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں جا کر آپ ان نون جگہ پر جہاں پہ لینگویج بھی نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور اس طرح سے سیٹل ہونے کے لیے اور اتنے خطرناک طریقے سے کیسے چلے جاتے ہیں۔ میں سم ٹائمز یا پھر تو ان کو اویئرنیس نہیں دی جاتی، ان کو بتایا نہیں جاتا ہے، یہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ دیکھیے، راستہ تو خطرناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج سے کچھ سال پہلے تک جو ان کا روٹ ہوتا تھا، یوزلی جو روٹ تھا، وہ یہاں سارے کوئٹہ میں اکٹھے ہوتے تھے، کافن بارڈر سے ایران میں انٹری ہوتی تھی، ایران میں کئی کئی دن، کبھی گاڑی پہ کبھی پیدل، جو ہے وہ چھپتے چھپاتے بھوکے جو ہے وہ پہنچتے تھے ایران اور ترکی کے بارڈر پہ، وہاں یہ کراس کرتے تھے، اور پھر کچھ دن ترکی میں قیام کر کے سمندر کے راستے کراس کرتے تھے یونان میں۔ ہاں، وہ خیر کیونکہ اس پہ بہت زیادہ ہو چکا تھا تو وہ راستہ اب تقریباً بند ہو چکا ہے، ترکی نے اپنے بارڈر پہ جو ہے وہ باڑ لگا لی ہے، اس وجہ سے وہ سلسلہ رک گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا راستہ جو ہے وہ چنا گیا ہے، وہ یہ راستہ ہے کہ لوگ یہاں سے لیبیا کا ویزا لیتے ہیں یا کسی پڑوسی ملک کا ویزا لیتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے لیبیا میں رہتے ہیں، وہاں کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے جس کو کہتے ہیں دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لیبیا میں اس وقت کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں ہے، تو ہاں، وہاں ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، بیگار کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، کئی کئی دن بھوکا رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ پیچھے سے تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں
जो लाखों के हिसाब से पाकिस्तान से और गरीब गुरबा है, मांग तांग के, जमीनें बेच के, जानवर बेच के वो तावान जो है वो भर रहे होते हैं और वो उफ भेज रहे होते हैं, उफ। और वो पैसे डॉलर्स में भेजते हैं कि ये हम्म। कि जाएंगे वहां तो शायद हमारे बच्चे को वो जो जिन्होंने अगवा किया है वो छोड़ दें, और या वो एजेंट के हवाले कर दें, और एजेंट उनको आगे जो है वो कश्ती के जरिए यूरोप में भेजेगा। तो ये सिलसिला जो है वो जारी है। मुश्किल तरीन काम है, यानी वो काम है जिसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। और मैं तो अक्सर औकात ये हैरान होता हूँ कि लोग जो है वो आप माएँ खुद अपने बच्चों के लिए पैसे देती हैं एजेंट्स को कि जाएं इसको ले जाएं जाके ये सेटल हो जाए। उसकी एक वजह ये भी है कि सबसे पहली वजह जो पाकिस्तान में है, सबसे पहली वजह और खास तौर पर देहात में, वो ये है कि पढ़ने का रुझान नहीं। ये 8वीं चीज 9वीं ये के चीज बाद हाँ। बच्चे जो है वो स्कूल जाना छोड़ देते। हाँ। और स्कूल छोड़ने की भी एक वजह ये है, अगर मेरी उम्र जो है वो 40-42 साल है, तो मेरे साथ जो लोग पढ़ते थे उनमें से 90% जो है वो इस वक्त यूरोप में सेटल। जब वो उनमें से 90% अगर यूरोप में सेटल है और मेरे जैसे कुछ लोग यहाँ पे हैं, तो हम हमारे सामने वो लोग जिनसे हमने ज्यादा पढ़ भी लिया है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल हमसे बहुत बेहतर है। अच्छा एक चीज और उनके भी, पास जी जी बशीर साहब, मैंने एक चीज और भी देखी है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज है बाहर के मुल्क में। अगर आपने एजुकेशन हासिल कर ली है, आपने तकरीबन मैं आसान अल्फाज में कहूँगी आपने 12 जमात से ऊपर थोड़ा सा पढ़ लिया, या आपने ग्रेजुएशन लेवल तक आपने पढ़ लिया है, उसके बाद अक्सर मैं देख रही हूँ तो इतनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं। तो ये जो तरीका अपनाया गया है, ये सिर्फ जो है ना, ये पहली बात आपने जो बड़ी अहम बात बताई है कि एजुकेशन की कमी की वजह से भी है। आप एजुकेशन हासिल करें, आपके लिए मौके बहुत ज़्यादा बाहर है। अच्छा एक चीज़ ये बताइएगा, ये जो डंकी सिस्टम होता है, ये बताइए क्या है बेसिकली? ये एक टर्म है, पता नहीं किसने इजाद की है। बुनियादी तौर पर डंकी जो है वो ये कह लें कि जी के इलीगल ट्रैवलिंग का एक मोड है। आपने इस कहते हैं जी मैंने डंकी लगानी है, डंकी का मतलब है मैंने इलीगल तरीके से एजेंट के जरिए बाहर जाना है। उस डंकी में आपको जो सफर करना है आपने, वो सफर पैदल भी हो सकता है, वो सफर गाड़ी पे भी हो सकता है, वो सफर कश्ती में भी हो सकता है, वो सफर जहाज में भी हो सकता है, और वो सफर एक ट्यूब जो टायर की ट्यूब होती है उस पर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो एजेंट है वो आपको कैसे लेके जा रहा है, वो आपसे उसने जितने पैसे लिए हैं वो उसमें से कितने खर्च कर रहा है। ये मैं आपको बताऊं कि ये एक सीरीज है, ये चेन है एजेंट्स की। कुछ एजेंट्स का की ये जिम्मेदारी होती है कि जी मैं आपको लीबिया पहुंचाऊंगा और इतने पैसे लूंगा, वो आपको लीबिया पहुंचा देता है। उससे आगे एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि मैं आपको यूनान पहुंचाऊंगा और इतने पैसे लूंगा, वो आपको यूनान पहुंचा देता है। उसके बाद अगर आप यूनान में रुकना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन यूनान में जो है वो वाला लाइफस्टाइल या वो वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस में है। तो फिर लोग वहां से भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो फिर एजेंट वहां से भी उनको आगे लेके जाते हैं। तो इस प्रोसेस में 30-40 लाख रुपया लगता है और इससे भी ज्यादा लगता है। तो वो ओ माय गॉड, लोग दे के जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। अगर आप ये देखें कि एक शख्स पढ़ लेता है तो उसको इतने पैसे तो देने नहीं पड़ते, उसको तो नेचुरली वहां पर जॉब मिल जाती है बड़े आराम से। ये तो एक अच्छा, सिलसिला, इसमें ये तो इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम है। जो हाँ। जो जिन यूरोप के मुल्कों का हम जिक्र कर रहे हैं, वो इतनी आसानी के साथ हम पाकिस्तानीज को जॉब नहीं देते। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के में जो इन मुल्कों के सफारत खाने हैं वहां जाएं, तो लोग जो है वो कई कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि जो उनकी लीगल अपॉइंटमेंट है हाँ वीजा के लिए, किसी डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के लिए, वो मिल जाए तो वो नहीं मिलती। देखिए, और बात यह अब है उस कि अगर उसका अगर वहां इन पर मुल्कों में नहीं भी देखें, बात यह है कि अगर बशीर साहब इन मुल्कों में नहीं भी, तो ऐसे ममालिक भी हैं जहां पर खुद बुलाया जाता है, अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। मैं कह रही हूँ अगर एजुकेशन हासिल कर लें तो आप उन उन जगहों पर लीगली जा सकते हैं। जरूरी है कि आपने यूनान ही जाना है, जरूरी है कि आपने इटली ही जाना है। और भी तो ममालिक है, दुनिया जो है इस वक्त बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। और बड़े शहर में नहीं, बड़े मुल्क में नहीं, आप छोटे मुल्क में छोटे शहर चले जाए। अगर बाहर जाना ही है तो की बात है, वरना तो पढ़ने के बाद अगर ये आपके जो है पास ना बहुत छोटे अपॉर्चुनिटीज मुल्क की यहाँ पर बात, भी हैं। जी
ये जो आपने छोटे मुल्क की बात है की है ना, हाँ। यहाँ मतलब मैं चूंकि इस इमिग्रेशन को कवर करता हूँ, तो इस वक्त सऊदी अरब में तकरीबन 28 लाख पाकिस्तानी, यूएई में कुछ 16 लाख 18 लाख पाकिस्तानी, कतर बहरीन में इसी तरह 5-5 7-7 लाख पाकिस्तानी जो है वो जी काम कर जी। रहे हैं। हाँ। ये वो फिगर है जो ऑफिशियल फिगर है, जो पाकिस्तान से लोग प्रोटेक्टरेट की मोहर लगवा के यहाँ से जाते हैं। हाँ। अब बर्तानिया में, इटली में, स्पेन में, फ्रांस में भी लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट तादाद किसी को मालूम नहीं है, हाँ। हाँ। क्योंकि उनका वो यहाँ से एक प्रॉपर चैनल के जरिए, प्रोसेस के जरिए नहीं गए। तो हम्म। जाहिर है प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जो लोग मुख्तलिफ गल्फ के मुल्कों में काम कर रहे हैं, वो जो कमाई कर रहे हैं वो एक रीजनेबल कमाई है, जिससे एक घर चलता है, एक घर चल सकता है, एक इंसान अपने बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो यूरोप की कमाई है, वो यूं समझ ले बल्क कमाई है। जी जी। वो वहां पे लोग एक एक महीने में लाखों कमाते हैं। हाँ। हाँ। और फिर ये कि वो जो करेंसी वैल्यू रेट है, उसका बड़ा बड़ा इम्पैक्ट है कि आपने बिल्कुल जो है वो यूरोप यूरोप कमाया है, और आपने एक तरफ जो है वो दिरहम कमाया है, तो फर्क है। बिल्कुल, लेकिन फिर वही वहां बात पे है, जो है आपकी वाली बात भी मेरी बात भी कि एजुकेशन हासिल करके जाएंगे तो इलीगल ना जाए, लीगली जाएं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर छोटा मुल्क की बात भी है तो कई ऐसे ममालिक हैं, हम खुद भी देखें, अब तो इतनी जो है दुनिया सिमट गई है, सामने आ रहे होते हैं जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होते हैं, इतनी ऐप्स ऐसी हैं जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं, तो इंसान अगर शुरू करना चाहे काम तो वो किसी तरीके से भी लीगली तरीके से शुरू कर सकता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब कि आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने बहुत अहम बातें हमारे साथ शेयर की हैं। इसके साथ ही जाएंगे अभी हम ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।